svima nam je potrebna ljubav. Pa čak i onda kad verujemo da nam je potrebna samoća. To meni često klijenti kažu, recimo, kad izađu iz neke veze koja je dugo trajala ili koja nije možda dugo trajala, ali je bila vrlo intenzivna, sada bi mi najviše odgovarala da budem malo sama ili da budem malo sam. Međutim, čovjek non stop iznenađuje sam sebe, tu najmanje sebe poznajemo, zato je Venera egzaltirana u ribama, dakle u ljubavi sebe uopšte ne poznajemo, gotovo, tu smo tajne i iznenadimo se koliko smo u stvari opet spremni za ljubav i za davanje, iako nam se samo trenutak pre činilo da više nemamo šta da damo i da sad moramo malo da se sakupimo, sastavimo i šta god ne bismo li nastavili dalje. Kad govorimo o egzaltiranoj Veneri, nekako se sve čini vrlo romantično. Na jedan način, to je onaj idealistički način gde i taj pustolovni život nosi neku romantiku. Činjenica je da ne usuđujemo se baš tako da živimo, edgy i opasno na jedan način. Ali volimo da gledamo takve filmove, volimo takve likove, divimo im se na nekakvoj hrabrosti da žive život s punim srcem, jer romantizam kao pravac i u umetnosti i u literaturi i u životu, jel? Kao lifestyle na neki način, potencira upravo to praćenje srca, a ne razuma. Znate, volim te, ma kako to suludo zvučalo, uprkos razumu, uprkos svemu. Paul Elir ima onu pesmu Volim te zbog svih žena koje ne volim i zbog mudrosti tvoje koja nije moja, što je prelepo. Međutim, u životu, ovde na planeti, tu na geografskoj širini negde oko 45. stepena severno, lako skliznemo iz tog romantičnog stanja u jedno vrlo pa i bolno stanje, razdiruće, gde se u nama bore neke sile, razapinju nas, jer ego bi da nas spase, odnosno sunce, Jupiter, odnosno znanje bi takođe da nas spase, tolike i novce i vremena i knjiga potrošio na nas, snaga bi tek da nas spase, snaga u nama, Mars, veruje da smo najbolji kad smo sami, on je večiti solar, ne voli da se oslanja ni nekoga, ne veruje nikome, najviše poverenja ima u sebe samoga, tako i u bajkama, i mitovima, gde god imamo Marsa alias nekog ratnika koji uspeva i da prevari vešticu i da ukrade zlatna jaja i da ubije aždaje ove ili one, ali kad se sretne sa božanskom lepotom u vidu obično neke devojke, on je potpuno razoružan, potpuno je nemoćan i zato on voli da nas spašava tako što nas fokusira na rad, na akciju, na ciljeve, na jasnoću planova, znači na jedan jasan vid, fokusiran, a ne tamo da budemo nekako lelujavi, zamagljeno, da nam je sve, da ne znamo ko smo, tamo posle da ne znamo ko smo, da nemamo principe, to je strašno. I zato se ne snalazimo, znate, osetimo Veneru, ponese nas to, ali evo i ovih tu su da ne bude sve tako jednostavno, tako da se prepuštamo pa se onda borimo i zato i sad dok je Venera u ribama, neki od nas možda će da prepoznaju upravo tu borbu, pa na momente mahnito provjeravaju da li stigo mail, poruka, da se nije javio, ne mogu ni nešto drugo da misle, Werther ima to, odnosno Gete kod Werthera, čitav dan se pretvara u to jedno iščekivanje kada je imao dejt, znači čitav dan samo to, ne mogu ni nešto drugo da mislim, ni da jedem, ništa. Tako je u životu, to je ono što je realno, upadamo lako u nemire, pune tih raznih emotivnih stanja, roller coasteri, histerija i mir se bore, vrti nam se u glavi, pa odjedan put nam je glava totalno hladna, ličimo sami sebi na nekakve generale koji vrlo dobro znaju šta im je činiti i u tom smislu ovaj period može da bude vrlo iscrpljujući, neuronski, znači nervno, psihički može biti jako iscrpljujući za one koji imaju podlogu u svom životu trenutno za ovakvu priču. Nastavljamo s muzikom, u ovom bloku idemo na opet jednu muzičku ilustraciju, ali autorom, a ne toliko tekstom, ne toliko pesmom. Nora Jones, Norica, slatka ovnica, dete inače tajne ljubavi Ravi Shankara, ima Veneru u ribama, znači i što je zanimljivo i njen otac ima Veneru u ribama. Meni je ovdje upečatljivo pre svega one dete iz njegove tajne veze dok je on bio regularno u braku. S druge strane, on je poznati muzičar indijski, vrlo poznat po saradnji sa Beatlesima, George Harrisonom i tako dalje, ali poznat i po ćerci očigledno. I to pošto on ima još jednu ćerku, ali poznat po ćerci koja je preuzela zapravo taj talent od njega, dobila
tu Veneru u ribama koju i on ima, nekako je skliznula upravo kod one ćerke koja je iz tajne ljubavne priče i Nora tako nekako izgleda. Ona je vrlo senzualna, njena muzika često je korišćena i u filmovima, često radi i obrade. O njenom privatnom životu se jako malo zna, gotovo ni malo, a mi je slušamo u pesmi I've Got to See You Again.